انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس علاقے کا جو فنڈ ہے جو ہمیں گورنمنٹ دے گی پراپر، اس میں الحمدللہ ایک سکہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے شخص کے لیے تو حرام ہے، عموماً کئی گئی ہے 2-3 جگہ پر کہ سوسائٹی کا پرسنل بجٹ ہوتا ہے، تو میں نے بھائی جب سوسائٹی کا بجٹ ہوتا ہے تو آپ وہاں ووٹ لینے کیوں جاتے ہو؟ نہیں جاؤ نا وہاں ووٹ لینے۔ یہ بازی تم ہی ہارو گے، تم کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا، جیے بھٹو۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان یوٹیوبر سوشل ایکٹیوسٹ چودھری فواد۔ ناظرین، اس وقت ہم گلستان جوہر بلاک 8 میں موجود ہو۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر علاقے میں ضمنی انتخابات کے تحت گرما گرمی گرم جوشی اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان کو لے کر پائی جاتی ہے۔ ناظرین، اسی طرح آرکیٹیکٹ انجینئرنگ کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی سے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ اس وقت اپنے الیکشن کمپین ہے اس کو لے کے اس وقت جو ہے وہ علاقے میں موجود ہیں، تو ہم آپ سے ان کی بات کروائیں گے کہ کیا ان کی پلاننگ ہے، وہ فیوچر پلاننگ کیا رکھتے ہیں، کیا ان کا عزم ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وہ نمائندگی بہتر کر پائیں گے عوام کی یا نہیں۔ تو آئیے انہی سے ہم جانتے ہیں۔ ان کے ساتھ کافی معززین میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ایک وہ معزز موجود ہیں، تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ عبدالحفیظ جنیجو۔ یہ جو بھی کینڈیڈیٹ ہیں یہ اس ایریا کے ہیں اور بلاک 8 سے ہی ان کا واسطہ ہے، اور ہماری یونین جو پرائیویٹ ہے اس میں بھی انہوں نے کام کیا ہے اور اس میں بہتری لایا ہے۔ اس بنا پہ ہم نے پارٹی کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ایریا کے بندوں کو آپ آگے لائیں تو وہ اپنی ایریا کو جو ہے جو بھی مسائل ہیں ان سے ان کو ٹھیک کریں، تو وہ پارٹی نے ہماری ریکویسٹ کو مانا ہے اور ایریا کے لوگوں کو ہی ٹکٹ دی ہے، اور اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کو ٹھیک کریں۔ یہ ایریا ان کا گھر ہے اور ان کو اگر گھر کو ٹھیک نہیں کیا تو یہ گھر والے پھر ان کو پکڑنے میں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایریا کا نہیں اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے۔ تو ہماری ان کو ریکویسٹ بھی ہے کہ بھرپور جو ایریا والے ان کا ساتھ بھی دیں، ان کو ووٹ بھی دیں اور حمایت بھی کریں، اور ان کا پھر کام ہے کہ اس ایریا کو ٹھیک کریں۔ اپنا حفیظ صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ چودھری تنویر صاحب یا پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں آپ کے برائے کونسلر کے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر انداز میں عوام کی نمائندگی اور خدمت کر سکیں گے؟ میں نے پہلے ہی ریکویسٹ کی کہ یہ خود ادھر رہ رہے ہیں، ان کے گھر ادھر ہیں، ان کے بچے ادھر ہیں اور یہ ان کا پڑوس ہے، اس کو بھی اگر یہ ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر تو بڑا افسوس ہوگا۔ مجھے کبھی امید ہے کہ یہ اس کام میں بہتری لائیں گے اور ہر ممکن کوشش کریں گے اور اس ایریا کو صاف ستھرا اور بہتر طریقے سے اس کو ڈیولپ کریں گے، اور ان کے جو لوگ ہیں پڑوسی ہیں ان کو ضرور اپریشیٹ بھی کریں گے، اور آگے بھی اسی طرح اس ایریا کے لوگ اگر آئیں گے تو اس ایریا کی بہتری آئے گی، اور اس بنا پہ ہی انشاءاللہ یہ کام اچھا کریں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، اس وقت میرے ساتھ علاقہ مکین ایک اور موجود ہیں جو کہ ان کی الیکشن کمپین کو بھی رن کر رہے ہیں، میں کافی دیکھ رہا ہوں، اور بڑے جوش و جذبے سے ان کے ساتھ ساتھ ڈور ٹو ڈور کمپین بھی کر رہے ہیں، تو آئیے ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ اپنے خیالات کا کیا اظہار کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انکل، آپ کا نام؟ میرا نام حاجی اسماعیل خان افریدی ہے، میں گلستان کوچ کا آنر ہوں اور مجھے تقریباً یہاں 30 سال ہوئے، میں 95 میں یہاں آیا ہوں، اور اس علاقے کو میں نے بہت قریب سے دیکھا۔ جب اس علاقے میں ٹرانسپورٹ لے آیا تو یہاں سے ڈبل روڈ کا سنگل روڈ بھی نہیں تھی، اور الحمدللہ یہ علاقہ ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ آباد ہوا ہے۔ اس علاقے کے کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہر وقت جو ہے پرابلم رہتی ہے۔ اب ہم نے ایک کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کے نمائندوں، پہلے ہم باہر جا کے ووٹ دیتے تھے لیکن انہوں نے ہمارا کوئی کام نہیں کیا، اب ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے علاقے کا نمائندہ ہو، تو ہم جو علاقے کے معززین تھے وہ بیٹھ کے ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اپنے علاقے کے نمائندے ہو تاکہ وہ ہمارا کام بہتر سے بہتر طریقے سے کر سکے، اور وہ نمائندے صرف یہی نہیں کہ وہ نمائندے کام کریں گے بلکہ اہل علاقہ جو جتنے بھی ہم لوگ ہیں، جس طرح ہم آرکیٹیکٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ہے وہ ریزیڈنٹ انجینئر کے میں سینئر نائب صدر بھی ہوں، تو ہم کوشش کریں گے کہ اس علاقے کے مسائل جو ہے وہ حل ہو۔ تو ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو منتخب کیا اور ہماری کبھی امید ہے ان سے کہ وہ علاقے کے مسائل کو انشاءاللہ احسن طریقے سے ادا کریں گے۔ بہت شکریہ۔
जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ वाइस चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पीपल्स पार्टी के नामज़द कैंडिडेट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए इनसे भी पूछते हैं कि क्या ये अज़्म लेके चल रहे हैं और क्या ये समझते हैं कि इनकी फ्यूचर में ये क्या खिदमत बेहतर तरीके से आवाम की खिदमत कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना पूरा नाम बताइएगा। मोहम्मद इब्राहिम सुमरो। आपकी रिहाइश कहाँ है? मेरी रिहाइश यहाँ पे पीर सब्तुल्ला शाह राशदी गोठ में है। कब से रह रहे हैं ज़्यादा यहाँ पे? मैं यहाँ पे 35 साल से रह रहा हूँ। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर जो है मसाइल क्या हैं आवाम के और आप किस तरीके से उनको हल करेंगे? भाईजान, यहाँ के मसाइल ये UC9 अभी बना है, इससे पहले UC10 था। इस वक्त यहाँ के मसाइल, सबसे ज़्यादा मसाइल हैं वो है पानी का मसला। पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है। और ये जो ब्लॉक 8 है, इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी मदद, आप भाइयों ने कोशिश करके अपना काम, काफ़ी कुछ काम किया है, रोड वगैरह बनवाए हैं, लेकिन पानी का यहाँ पे ज़्यादा मसला है। हमारी जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसला है पानी का, सीवरेज का और गलियों का। हमारी सफाई का इंतज़ामात हमारे पास नहीं है। इस वजह से इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमें टिकट दिया है। हम कोशिश करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके की बेहतरी के लिए जितना हो सके दिन रात मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि यहाँ के मसाइल हल कर सकें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त चौधरी तनवीर जट मौजूद हैं, जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल काम हो, वेलफेयर काम हो या किसी भी हवाले से कोई खिदमत हो, पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, वाटर बोर्ड का मसला हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़े कामों में मैंने इनको देखा है। मैं एक गवाह भी हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पेश रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनको पीपल्स पार्टी ने नामज़द अपना उम्मीदवार चुना है और इंशाल्लाह मैं एडवांस में ही इनको एक तो मुबारकबाद भी दूंगा इस बात की। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला से ये उम्मीद भी रखता हूँ कि ये इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और नाज़रीन, ये कामयाबी मेरा ख़्याल है इनका मंशूर नहीं, इनका काम मंशूर है कि आवाम को खिदमत किस तरह करनी है, आवाम को रिलीफ कैसे देना है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। तो नाज़रीन, आइए हम इनसे बात करते हैं कि मज़ीद अब ये क्या कहना चाहेंगे इस बात पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फवाद भाई, आपने इतनी की तारीफ़ कर दी कि कुछ शब्द नहीं बचते मेरे पास जो बोलने के लिए। बहरहाल मैं इतना कहूँगा, तारीफ़ें जितनी भी अल्लाह की हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए जो काम किए जाएँ वो बेहतर होते हैं। और आपने काफ़ी कुछ कह दिया। मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन में लोग आते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आता है नाम बनाने के लिए, एक आता है माल बनाने के लिए, एक शख्स ऐसा होता है जो सोशल खिदमत करना चाहता है, पब्लिक की खिदमत करना चाहता है। वो उसमें डर होता है अल्लाह का। वो इंसानियत को अच्छे तरीके से वो समझता है, वो कोशिश करता है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूँ। जो आपने लफ्ज़ कहे, जो शब्द कहे मेरे लिए, तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं इंतहाई खौफ़ज़दा हूँ। मैं जितना भी काम कर रहा हूँ, तो अपनी मदद आप खुद कर रहा हूँ। और इसके लिए क्या है कि मैं चाहता हूँ कि इंसान है, अल्लाह गफूर रहीम है। अगर हमको अच्छा नेक काम कर जाएँगे अल्लाह ताला की मखलूक के लिए, अल्लाह के दिन हम की हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए। लिहाज़ा मैं इंशाअल्लाह, दोस्तों ने जो पार्टी ने मुझ पे एतमाद किया है, इंशाअल्लाह मैं उसको कभी भी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। उसके लिए मुझे चाहे कितनी भी कोशिश करनी पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं इंशाअल्लाह जाऊँगा। जहाँ तक हम जहाँ ब्लॉक में खड़े हैं, ब्लॉक 8 है गुलिस्तान जोर का। इसमें काफ़ी दरीना मसले हैं, हमारे समझ में आते हैं, हमने देखे भी हैं, कुछ हल हुए हैं। पर इनके साथ जो पहले नुमाइंदगान गुज़र चुके हैं, चाहे वो जनरल कौंसल हो, वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन, मेरा ख़्याल है कि MP, MNA तक भी जो यहाँ से वोट लेके कामयाब हुए, उन्होंने मुड़कर इस इलाके में नहीं देखा। इस इलाका जो है, जैसे आपने कहा, कुछ गलियों में लोगों ने, यहाँ के रिहायशियों ने अपनी मदद आप जो है रोड बनवाए हैं। बाकी जो काफ़ी इलाका ऐसा है जो टूट-फूट का हाल जो है बयान करता है। अमूमन कही गई है 2-3 जी जगह जी पर। जी जी तो सोसाइटी का पर्सनल बजट होता है। जी तो जी मैंने भाई, जब सोसाइटी का बजट होता है तो आप वहाँ वोट लेने क्यों जाते हो? जी नहीं जाओ ना वहाँ वोट लेने। जिस वोट लेते हो तो फिर आपका हक है, आप उनको पूरा काम करके दो, उनके मसाइल हल करो। और जैसे मैंने कहा कि बंदे 3 आते हैं, एक नाम बनाने के लिए, एक माल कमाने के लिए, एक सोशल काम करने के लिए। हम आए हैं सोशल काम करने के लिए। अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त भी बहुत है, नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार भी, शुक्र अल्लाह का, रोज़ी-रोटी इज़्ज़त से कमा रहा हूँ, हक हलाल की कमा रहा हूँ।
बाकी मुझे काम करना है सोशल। और मैं जो मेरे इलाके के लोग हैं, वहाँ तकरीबन 101 घर एक बाउंड्री वाल में है, वहाँ के इलाके के लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं। और गुज़श्ता 10 साल से उनके छोटे-मोटे मामले रॉबरीज का जो घरों में होती हैं, डकैतियाँ होती हैं, सुबह उठते हैं तो गाड़ी की गाड़ी गायब हुई हुई होती है यहाँ से। तो इस सिलसिले में क्या आप समझते हैं कि आप जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, क्या आप उनको इस मामले में रिक्वेस्ट करेंगे, एंगेज करेंगे? उस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे है कि जो मेन इंटरेस्ट है इन पे जो है वो एक गेट लगा दिए जाएँ। उसके बाद वहाँ ये सिक्योरिटी सिस्टम हो सकता है, अगर मोहल्ले देखो पीछे कुछ लोगों ने अपने मातहत आप सिक्योरिटी सिस्टम किया हुआ है, वो कलेक्शन करते हैं मंथली 200 500 हज़ार जो भी है। अगर ये सिस्टम हो जाए तो और भी बेहतरीन है, क्योंकि गार्ड अपने पर्सनल होते हैं, उनसे जवाबदेह भी होते हैं आपको। बाकी रहा कानूनी तौर पे ये है कि अगर हम इलाके के एसएसपी को कहते हैं, वो एसएचओ को कहेगा, तो वो यकीनन यहाँ गश्त करेंगे। हर घंटे के बाद मोबाइलें आएँगी, गश्त करेंगे इंशाल्लाह। इस पे इंशाल्लाह सिक्योरिटी से निज़ाम भी बेहतर होगा, अगर दोस्त मोहल्ले वाले। और मेरा ख़्याल है आगे जाके मैं कुछ दूसरी गोठों में भी गया हूँ, वहीं पर भी मैंने ये मशवरा, आज भी कुछ मीटिंगें हुई हैं। वहाँ मैंने कहा कि जैसे 2 गलियाँ हैं या 3 गलियाँ, इन 3 गलियों में केस क्यों ना आप एक एक कमेटी बना लें। उसके 2 या हर गली से 1-1 3 गलियाँ तो 3 ज़िम्मेवार उठा लें, जो मुझसे भी राब्ते में रहे और आपके मोहल्ले को, गली-कूचे को, आने-वाने हर चीज़ को वो मॉनिटर करता रहे। तो उन्होंने एग्री तो किया है, तो बोलता है कि बीच में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुतमिन नहीं होते, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्रंट लाइन पे हम आए, तो इंशाल्लाह ऐसा हमारा है सोच के हम इस तरीके से सारों को इकट्ठा भी कर लेंगे दोस्तों को, और हमारे वोटर हैं, भाई हैं, जो भी उनको इकट्ठा भी करेंगे, इनमें बाहमी इत्तेफाक भी पैदा हो जाएगा जब इकट्ठे बैठेंगे, क्योंकि एक दूसरे के छोटे-छोटे इख्तिलाफात भी होते हैं, उनको भी दूर करना है। तो मैंने अभी एक दिन मैंने एक देखा था फेसबुक पे, आप दोस्तों ने भी देखा होगा, तो ये शायद पंजाब की तरफ एक रोड बन रहा था, मिसाल दूँ आपको, तो वहाँ जो हाईवे वालों ने 40 कब्रें खुदाई की, जिसमें 3 कब्रें बिल्कुल साफ निकली और बाकी हंडी और हड्डियाँ और पंजर जैसे। तो एक ऐसी कब्र थी, वो मैयत को जब निकाला तो बिल्कुल साफ-सुथरा, बिल्कुल जैसे ताज़ा दम हो। तो उसके बेटे को बुलाया गया, उसके बेटे से पूछा गया कि बताएँ ज़रा, आपके वालिद साहब के जो है ना वो कौन से अमाल, कम से कम हम भी वो नमाज़ पढ़ते थे, थोड़ा सुबह का टाइम कुरान शरीफ की तिलावत किया करते थे। बोलता ऐसा मसला ये तो सभी करते हैं, बाकी अहम जो मसला ये जो इन्होंने जो करते थे नेकी का काम, वो क्या है? जिससे अल्लाह ताला इतना इससे राज़ी हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक जो इनका काम था, जो अहम वो काम ये क्या करते थे कि बरादरी में, रिश्तेदार में, मोहल्ले में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा होता था, तो मेरे वालिद साहब जाते थे, लोगों के पाँव पकड़ने पड़ते थे, पकड़ते थे और उनकी मिन्नतें, समाजा, जो अपने आप को नुकसान पहुँचा लेते थे और उनको राज़ी करते थे। तो मकसद मेरा वालिद का बड़ा काम जो है ना, वो ये था। देखो, नमाज़ और रोज़ा, ज़कात ये मुसलमान पे फ़र्ज़ है, इससे हमारा छुटकारा नहीं है। ये हकूक़ अल्लाह है, हकूक़ अल-इबाद भी है ना। ये किसने पूरे करने हैं? ये भी हमने ही करने हैं ना। तो वो जो शख्स था ना, उसने हकूक़ अल-इबाद को भी अल्लाह के हकूक़ अल्लाह को अहमियत दी, वहाँ उसने हकूक़ अल-इबाद को भी मेहनत दी, अहमियत दी, ताकि मोहल्ले के लोग, आसे-पासे बरादरी के लोग जो नाराज़ थे, उनको मिलाता था और अपने आप को नुकसान पहुँचाता था। उस बच्चे ने बताया, आपने फ़ेसबुक पे देखा होगा कि मेरा वालिद जो है उनके पाँव पड़ जाता था और उनको आपस में राज़ीनामा करता था। ये उसका नेक अमल था। हम भी कोशिश ये कर रहे हैं, अल्लाह गफ़ूर रहीम है और हमें कामयाबी भी दे, अल्लाह ताला हमें मग़फ़िरत भी फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जब तक ये अज़म किए हुए हैं, जब तक ज़िंदा हैं, जिस जान में जान है, जिस्म में वजूद में ताकत है, तो इंशाल्लाह ये अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरे साथ एक और जो है मौजूद हैं, वो भी हमसे कुछ भाई हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आपका पूरा नाम? रज़ा जमाली। रज़ा साहब कहाँ रहते हैं आप? मैं ब्लॉक 8 में रहता हूँ, सर आरपीडी। कब से रह रहे हैं आप? मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं यहाँ पे रिहाइश में। तनवीर साहब को कब से जानते हैं? तनवीर साहब से हमारा 8-10 साल पुराना ताल्लुक़ है भाई से। मैं यहाँ जब शिफ्ट हुआ था उससे पहले से हमारा उनसे ताल्लुक़ है। तो हमारे देखने वालों को इनकी खिदमत का ज़रा थोड़ा-सा बताइएगा, जो उनको नहीं जानते। देखिए, मैं थोड़ा-सा इस पे रोशनी डालूँगा कि ये हमारी जो अभी यूसी बनी है, यूनियन काउंसिल 9 बख्तावर, जी, जी। तो ये अभी नई यूसी बनी है। उससे पहले यूसी 10 भिटाइयाबाद थी, बहुत बड़ा एरिया था। तो अभी पीपल्स पार्टी ने डिलिमिटेशन करके ये नई यूसी बनाई है। तो यहाँ से पीपल्स पार्टी ने जो अभी कैंडिडेट दिए हैं, वो माशाल्लाह मेरिट पे दिए हैं। जो लोग डिज़र्व करते हैं, जिनकी एक्टिविटीज़ हैं, सोशल एक्टिविटी हैं, पहले से उनकी सोशल एक्टिविटीज़ हैं इलाके में, उन लोगों को नुमाइंदगी दी गई है, मेरिट पे नुमाइंदगी दी गई है। इसी तरह चौधरी तनवीर साहब हैं,
وہ علاقے میں ماشاءاللہ بہت معروف شخصیت ہیں پہلے سے ہی سوشل کاموں میں، اور سوشل کاموں میں یہ ہے کہ وہ علاقے کے ویسے بھی مسائل آج پیپلز پارٹی نے ان پہ اعتماد کیا ہے، اور امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جیت کے آئیں گے تو بھی اس علاقے کی بہتری کا کام کریں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ وہ نہیں جیتے تو بھی وہ جو ہے علاقے کی ترقی اور بہبود کے لیے کام کریں گے۔ باقی ان کے ساتھ جو پورا پینل ہے پیپلز پارٹی کا، وہ ماشاءاللہ پورا کا پورا پینل ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ایکٹیو پینل ہے، کیونکہ ان کے ساتھ جو نوجوان اس وقت جو چیئرمین کی سیٹ پہ ہیں صابر علی مقصی صاحب ہیں، اس کے ساتھ نائب وائس چیئرمین جو ہیں وہ پہلے آلریڈی یہاں پر ناظم بھی رہ چکے ہیں اور نائب ناظم بھی رہ چکے ہیں۔ جب یہ یو سی 13 تھی تو یہ اتنی بڑی یو سی تھی کہ اس یو سی میں سے 7 یو سیاں اس وقت بنی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں، وہ بھی تجربے کار ہیں۔ دوسرے قربان علی مقصی ہیں۔ تمام وارڈوں میں اس دفعہ جو ہے وہ پارٹی نے سلیکشن اچھی کی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ عوام جو ہے ان کو ووٹ دے کے کامیاب کریں گے تاکہ یہ علاقے کے مسئلے مسائل بھی حل کر سکیں۔ تو یہ ہماری ہے امید کہ انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام سے ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ ان لوگوں کو کامیاب کرائیں تاکہ یہ آگے آ کے آپ کی خدمت کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی ناظرین، جیسا کہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ جو بھی ان کے ساتھ احباب ہیں جو ساتھ ان کے کمپین رن کر رہے ہیں، ماشاءاللہ بڑے پرعزم ہیں، پرجوش ہیں، اور میرا خیال ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو بھی یہی پیغام دوں گا کہ الحمدللہ جو ان کی خدمات ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ یہ جہاں پہ رہتے ہیں، میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ وہاں جا کر کے ان کی خدمات وہاں جا کے پوچھیں، وہاں پہ آپ کو جا کے پتہ لگے گا کہ واقعی یہ وہ بندہ ہے جو کسی تعریف کے یا لوگوں کے اس کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ان کو پیسے کی کمی نہیں ہے۔ تو ناظرین، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ ان کو آپ سپورٹ کریں۔ یہ بندہ انشاءاللہ اگر آگے آ گیا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ آرکیٹیکٹ سوسائٹی ایک ڈیفنس کے جو ہے نا لیول پر آ جائے گی، اور میں امید کرتا ہوں اسی پیغام کے ساتھ کہ آپ ان کو ضرور سپورٹ کریں گے، اور جو آپ کی امیدیں ہیں وہ انشاءاللہ یہ آپ کی جو توقع ہے وہ یہ انشاءاللہ آپ کو ضرور پوری کریں گے۔ بہت شکریہ۔